Initiative? Okay. Road. Manguna yata ako. Alright. May systems ka ba? Wala. Alright. Si Juan, no? Nasaan na ba yung Juan ko? Ayun. Taurus. One forward lang. Just focus. Alright. Tapos hanggang 3 ko yata. 3 mo. Sa Aza. Ganun din. Wala ka naman nag-jam, no? Alam ko wala eh. Wala naman. Wala naman. Si ito. 3 forward. Ay! Tama. Calculate. Okay. 3 ko. Slider. Jag. Stress. Madali. Yes. Okay. Ang Set. bilis naman yan. Force mo. 4 ka ba? 4. Wala akong 4-5 na. Okay. 4. Wolf. Stress. 5 mo. Si ano pa? Slider. Okay lang. 1 forward. Okay. Focus. Alright. Ay, ikaw may jam ka pala. Sige, ako naman mag-target lock dito. Sige lang. Okay. Okay. Sinyen. Na magpo-4 forward. Na magbo-boost. Alright. Okay. 5 mo. Kickback. Yep. 3, 4. Target lock tayo. Abot na ba yan? Let's see. 3 plus 4, 5. Ikaw nag 3, 4, 5, 10. Pero hindi tayo magka-arrange eh. Hindi yata abot. Sige, target lock tayo ng bato. Okay. You're 6. Alright. Sipo. Nakagawan bank. Okay. Tapos, ano bang gagawin ko? Teka. Mag-boost. Yun lang. Okay. Anakin. Go. 1 turn. Tapos dito. Boost dito. Boy sa charm, ha? Asan? Di pa siya lumalabas. Fine tune forward boost. Alright. Teka. May barrel roll pa ba ako? 1, 2, 3. Barrel ako dito. Dito. Namampas ako. Nalampas ba ako? 1, 2, 3. Dito. Sala lang muna. Sige. Roll tayo. Dyan. Okay. Set. Alright. No shots, I'm guessing. Yeah, kung wala pa. Wala pa. Okay. Back to dials.
Hmm. Ay, start ka na ba? Set na. Sorry. Ayun, kakaset ko lang. Yun yan, Ay, wala di ba pa. pala? Sorry. Okay na. Hindi ko pala nalagay. Alright. Okay. Sige. Ayun, una na naman ako. Okay, go. Alright. Systems. Mag-boost si BB8. Okay. So, stress. Tapos, ikaw wala. Wala. Alright. Si BB8. Ito muna ako. Kay Chorus 1. Claim. Okay. Chorus. Disable lines. Alright. Tapos, si Shaza na magtutut. Ay, 1 forward pala. Focus. Okay. Tapos, si BB8 na mag-1 bank. Hanggang na stress. Claim din to. Okay. Alright. Your 3 Okay. to 4. Lose stress. Sige, focus muna. Uy, nangyari. Double sick. 3, tapos 4 ko na, no? Wolf. Lose stress. Claim. Come on. Medyo nag-lag na rin, Disable lines. Slider. Claim din. Okay. Disable lines. Okay. 4s are done. Your 5s. 5. Ganyan na mag-1 bank. At focus. Alright. Your 5. Okay, my 5. Kickback. 1 bank din. Sige. Kaya ko naman. Target lock tayo. Diyan. Tapos your 5. Your 6 pala. 3 bank. Wait lang. Sige. Mag-boost ako. Okay. Tapos force tuloy. Ability to focus lang. Okay. Alright. So stress. Yep. Anakin. Forward. Fine-tuned boost. Then, target lock tayo. Diyan. Alright. Okay. So, your 6 choose first. Let's see. Ano ba to? Meron. Uy, abot ko parehas. Mm. Dito ako kay kickback. Okay. 1, 2, 3. Rolling 3. Rolling. Uy. Sige, focus yan. Okay. Rolling 3. Uy. Uy. Okay. 1 crit. 1 crit. 1 crit. Sige. Fuel leak. Nako, masama yan. Okay, my 6. Go, sir. Okay, yan. 1, 2, Alright. 3. Rolling 3. Nako, target lock. Uy. Uy. Ay, ayaw talaga. Pinitin pa. Alright, rolling.
Ako din. Crit. Shit, di ba ganda pamitain to? Okay, one shield. Okay, you're 5. Ay, teka. Yes, sir. Paano ba to? Ito, yung trigger ni Jag. Oo. Kailan ba yung trigger to? Pag nasa Kailangan range 2 niya- ng side eh. Check yung side niya. Sige lang. Side. Ay. Sa range to naman yata na. Ayan. Yeah, pasok. Okay, so may lock siya. Okay. Tayo dyan. Alright. Okay. Kaya yung kickback ng range 2. Okay. Oops, one hit. Nakachamba. One save. Alright. Okay, so 5 kickback. Diamond Boron tayo. Go. Kung kailan target lock. Ayan. Rolling. Uy! Nakailag. Okay. So, wala na yung lock ni kickback. Right. Ay, grabe yan. 5, 5, 4. 4. Yeah, 4. Go. Sige, wolf. Uy, habot pa rin pala yun. Okay, so range 3. Yep. Parang sayang naman kung hindi ko pa rolling 3 ka rin. Sige na nga. Jag. Wala. So, Spend, hit crit. Jag. Charge. Evaded. Aba? Okay. Slider. Go. Range 2. Obstructed at 3. Obstructed. Wala. Puro mata talaga. So, wala naman tag 4s, 3s. 3s mo. 3s. Check. Ito malabo pa to. Shaza. Doon tayo kay Jag. Okay. Anong to eh? Okay, one crit. Ano ba yan? One shield. Mamaya yan, tiga mo. Kumaka na ng blanco. Babawi yan mamaya. Sige, Jag. Range 3. Woo! Target lock. Ano ba yan? Ayaw pa rin. Uy! Focus natin yan. Grabe. Grabe yun. Kinabahan ako doon. Oo nga. Kaba ko. Daming doon, no? Double. Uy, naglag ako. Double mod. Itong one ko, let's see. Ayun, abot si Jag. Okay. Kunin ko yung focus ni Shazazaro. Sige. Waling to. Tama naman ako ng timing, di ba? Start to eh. Before you engage. Oo. Right? Hit crit. Wow. Grabe naman yun. Saan yung focus ni Hindi Jag? naman, di siya Oo. May focus si Jag, di ba? Hindi naman siya nag-spend. Yeah, meron. Hindi naman nagamit kanina. So, range 3, hindi obstructed. Yep. 1. One crit ulit. Points. 2 Tigto. each. Yep. Okay. Charge. Ngayon, ang tanong. Anong gagawin natin? Ngin? Ilan kaya dapat damage lumusot dun? Parang Kung tutuusin, no? Feel ko Feel dapat ko, at least shields out yun dapat. Yeah, at least. At feel ko nga dapat mag-down to 3.
Well, curse kasi ng ano yun eh. Curse talaga ng target lock yun. Unless may force. Oo nga eh, minsan talaga ayaw kahit Ganun na talaga gusto. eh. Ayaw talaga ibigay minsan. Shit. Nanganganib ang buhay ni Po. Oh my God. Ay, naku po din. Tulog na. Mhm. Nag-lock. Ay, nag-lock si Jag, so wala na to. Nag-expansion lock. Anakin, expansion ng lock din ba? Pero parang wala. Kanina? Oo. Oo, nag-reroll kaya ata. Sorry ah. Oo. Alalahanin ko lang. Kasi alam ko nag-reroll tapos, di ba, blank din lumabas. Oo. Blank to blanks. Puro blank to blanks. Mata. Ay, oo, blank yata yun. Kasi di mo nagamit yung force mo dun eh. Mm. Uy, yan. Langotit na napapaisip ako sa mga desisyon ko sa buhay. Sige lang. What should I do? Sorry ate ta. Teka lang, napapaisip talaga ako. Sige lang. Go. Hmm. Okay na ako, Tit. Okay. Game. Okay, game. Reroll tayo. Paras tayo ng roll. Okay. Ano ba? Ako pa rin. Alright. Yun daw pambawin sa dice mo. Wala naman akong systems. So, Hmm. si Chorus, magti-3 forward. Okay. Magko-focus. Si BB8, magto-2 bank. Tapos magka-calculate. Si Shaza, ganun din. 3 forward, focus. Okay. Alright? My 3. Jag. 2
2-turn, focus. Sino ba to? Wolf. 2-turn. Focus ulit. Alright. Slider. To bank. Gawin natin side slip. Charges down. Focus. Your 5. Okay. Asan na to? Si Nien, na magko 4K. I think babangga. Yep. So, mag-gain ako ng stress, then i-remove ko lang ulit dahil range 0 to 1 gagana yung ability niya. Yep. Tapos, red focus. Okay. Again, tatanggalin ko ulit yung stress. Okay. Alright. Ako magagawa dyan. Your 5. My 5, 1 forward lang. Babangga rin. So, stress focus din siya. Alright. Okay. Teka, ito kasi yung sa akin. Si Po ay magto 2 forward. Pero pwede ko kasing Close lang, wings. yes, i-close yung wings. Okay. Ito close ko yung wings. So 2 forward para meron akong barrel roll. Okay. I think focus barrel roll yata to. Focus. Yeah, Ay, wait. kakasya yung 2. Yata kakasya yung 2. Unahin mo na lang yung small. Yeah, yun nga. Kaso, ako ay inch 1. Babarilin ka ba? Sa tingin mo? Sa tingin mo, ikaw yung babaril. Hindi iniisip ko eh. Andun ako sa iniisip ko kung babarilin ba to o hindi eh. Possible kasi. Wait lang ah. Well, meron akong iniisip na kalokohan. Focus. Barrel roll. Slam. Pwede ako gumanon eh. Anyways. Sige, barrel roll na natin yun. Yung barrel roll na tipid. Okay. Oh my God. Kapos. Alright. Sige. Tapos focus. Okay. Alright. Stress. Anakin. Checking range 1. Ano nga ba to? Actually, first check natin to. Wala. Sa range 1 siguro meron. Wala. Sa range 1. Ay, wala. Di abot. Wala rin. So, stress lang siya. Stress lang. Alright. Okay, you're 6 din. Alright. 6. Range 2. Kaya kickback. Okay. Rolling 2. Okay. Grabe naman. Grabe naman. Grabe yun. Shit. Ano ba yun? Hit crit. Crit is direct hit pa. Grabe naman siya. 2 damage. Shit. 1, 2, 3, 4, 5. Down to 1. Nakakabaril pa. Grabe naman. Range 2. Okay, pero outmaneuver ako, so isa lang dice mo. Oo nga pala. Outmaneuver nga pala yan. Shit. Ay, Ayun, salamat. Bumawi na. Sige, focus ka na yan. Sige. 2 shields. Okay. Alright. Teka. Jag. Lock. Yep. Okay. Sige, your 5. Range 0 kay kickback. Sige. Ay, flip down na dapat to, di ba? Repair. Okay. Di na pwede maulit yun. Di na. 3 hits. Natural 3 hits. Patay na yata to. Ay, nako. Grabe naman. Siyempre, wala nang kwenta mag-1, 2, 3 points. Okay. 1, 2, 3. Alright. Sige, ilan ba buhay nito? 4.
Mamamatay na rin yung kill ko. Sige. Sino ba? Range. Range 1 si ano? Oo. Sa kanya. Kanina, range to lang sa akin eh. Baka sa angle. Mapapatay ko ba yan yung question? Parang hindi. Sige, kaya ko maniwala sa mga ships ko. Sige, barilin natin si Poe. Si Poe. Sige. Yun. Going out. Ilag tayo. Yun. Focus. Okay, one shield. Okay, so 6s are 5s Five. are done. 5s are done. Wala na 5, no? Oh, patay na yan. Wala na. Tapos 4 na. 4. Okay, 4. Sige, slider. Alright. Range 2. 1, 2. Ano naman yan? Kapul na kapul. Yung. So, ulit sa'yo na. Lumalabas. Sabi sa babawi yan eh. Crit. One hit. Direct please. Para tapos na agad. Panic pilot. Siya yung nagpanic. Yep. Okay. 4. Wolf. Range 2. Go, sir. Range 2. Sige na nga. Gamitin natin. Focus. Alright. Rolling. Ayun, no? Patay na. Hit it crit. Okay. 5 points in. Teka. Console fire. Sequence ko. Jag. Yeah, tama naman. Okay. So, checking. Wala naman siya back arc. Okay. So, trees mo naman. Yep. Sino naduguan dito? Si Jag. Sige, Shaza, babaril ng range 1 kay Jag. Alright. Focus. Okay. Kay Jag to, no? Kay Jag. Ayan na. Gumagana na sila. Oo nga eh. So, 1 hit. 1 hit. BB. Sa BB-8. Kay Jag, range 2. Okay. Sige. Rolling. 1 hit. Sige na nga. Kain ko na. Alright. My trees. Go, sir. Tama, no? Sige. Range 1. Patay na to. Range 1 kay kay Poe. Go, sir. Crit. Okay. Heroic. Wow. Okay. Buti na lang, may heroic tayo. Go lang. Wait. Yeah. Heroic to nan. Heroic to heroic. Heroic to heroic. Bawal yun eh. Sayang. VTG. Sino ba yung may bawas na? Si ano? Wala pa sa Wiving. Wala pa. Pareho naman pa. Hindi. Si ano pa lang mababaril ko. Si Shasa lang. Sige. Rolling 3. Spend. Alright. 2 shields. Okay. Ay, mali ako natanggalan. Alright. Okay. Ito. Taurus, range 1 kay Jag. Okay. Nice. Focus. Hit crit. Ano? Ilan? Hit crit. Isa pa. Crit. Damage engine. Okay lang. Pwede na. Okay, so wala naman natanggalan ng sa 2 points. Wala naman. Or natanggal lang wala. Worth ba? Parang hindi ko alam. Ay, nag-gain pala ng damage si kanina, sorry. I-charge ko lang si Chewbacca. Sige. Sige. Pero blank naman, 'di ba? So, blank naman yung lumabas. Hindi mo nagamit. Blank naman yung lumabas. Ay, hindi. 1 hit and a blank. Okay.
Hmm. Ay pala. Yun. Ito na naman tayo po eh. Hmm. Ano kaya galaw ko dito? Hmm. Nakatulog na ako dito. Saan? Tinitigan ko. Sakit sa puso nung nangyari ah. Hmm. Okay na ako, Tit. Hmm. Ay, may chance pa ba mabuhay ito? Patay ka na rin. At pa umaasa? Aasa pa ba ako? Pero palit ako ng mama. Sige. Tapos naman ako sa work eh. Sige, Otit, let's go. Let's go. Nauna ka din. Oo nga. Di ako magsa-systems. Okay. Sige. Ay, One. sorry. Wait lang ah. Sorry na. Sige, meron akong gagawin. Sorry. Okay. Ayan. Sige. Barrel yan. Ay, bawal. Bawal. Hindi pala pwede. May Tama. Buti. Naidala-dala. Sorry. Okay, go. Inando ko na lang. Go. 1-1. 1 ko pala. Chorus there. 1 bank. Friendly pa? Sa friendly siya bumangga. Alright. Roll. Okay. 1 shield. Triko na ano. Siya sa Hindi. 1 bank. Triko. Ay, una ka pala, no? Alright. Teka, napapaisip lang ako ano yung sequence dapat dito. 1, 2, 3. Sequence. Sige na nga. Okay. Triko. So, 2 forward. Focus. Go. Okay na. Triko na, no? Ayun nga, siya sa mag-1 bank. Let's focus. Okay. Tapos, si BB8, mag-1 bank din. Babangga lang. Red calculate. Okay. Alright. My 4
Wolf. 1 forward. Focus lang. Teka. Nakasya ba ako dyan? Hindi nakasya. Focus lang. Sige. Slider. Focus din. 5 ko, wala na. 5 mo, Wala na wala akong na rin. 6 ko na 6 lang. man na. Ay, sa friendly rin bumangga yung akin. Or lose stress. Roll. Alright. Safe. Safe. Alright. So, 1 forward lang din. Bumangga kay Anakin, so red focus. Okay. Alright. Start. Your 6. Okay, my 6. Sino ba shots ko dito? Shasa. Tsaka si Poe at 0. Shasa na lang. Sige. Grabe, ayun na. Lumalabas na sila. Alright. 3 shields. Okay. 6 ka? Sige. Pero, kung may kwenta to, pero sige. Go. Range 1 kay Jag. Mm. Rolling 4. Bullseye pa. Alright. Babol sa mechanic mo. Ano, hindi. Kasi nakasarado. Nakalimutan ko buksan. I see. Down to, ano to? 2. Down to 2 pa? Hmm. So may chance pa siya mabuhay kung magpo-focus. Hindi ako Hindi. magpo-focus. Kung hindi ka mag-focus. Oh, yan, patay Ayan na na. for sure. Ayan. Siguraduhin na natin. Umaya, hindi lang lumabas eh. Okay, deads. 1, 2. 4 points na, no? Hmm. 1, 2, 3, 4. Alright. 5s, wala na. 4s naman. 4. Yep. May back arc ako. So, wala na tong lock. Range 1. Jag regen para maging 4 dice. Go, sir. 3 hits. Rolling. 2 hits. 1. Alright. Down to 2. 4 slider. Range 2 kay Poe. Alright. Predator. Go. 2. Wow. Evaded. Nice. Tumabas ka din. Pinta. Alright. 3 ko na, no? So siya sa range 1 kay Wolf. Teka, patay na pala to. 6. Kay Wolf, range 1. Okay. Rolling 3. Focus. Nothing. 3 shields. Tapos si BB8, range 3 daw. Okay. Rolling. Calculate. Sige, spend ko na yung focus. Take 1. Alright. Si Porus. Nagamit ko yung focus. Wala na akong kukunin. Range 1 kay Wolf. Dorsal. Okay. Alright. Rolling. 1 hit. One more. Ito pa. Alright. Siya ay down to 4? Down to 4. Alright. Buhat, may buhat pala to. Di ko alam. Alright, sige, okay lang. Ano na? May buhat pala yan. Dat pala, binaril ko na ng ano yan. Chewbacca. Okay lang. 2 points. Tig 2. 32 minutes. Sige lang, kain na kayo. Intense pa yung laban namin ni Otet eh. Intense na intense. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko dito.
Ayan, okay na ako. Oh, ang intense. Intense. Babangga ba sila dyan? Okay, set. Sige, let's roll. Una ka ulit sa wakas. Wala akong systems. Wala din. Alright. My 1 na magka-3 forward. Overlapping pa rin kay Poe Dameron. Friendly pa din pala siya. Enemy naman. Enemy. Yun, tama. So, red focus. Okay. Kaya tinatansya ko kanina eh. Alright. Your 3. Wala na akong Wala ka na pala 3. So, 3 ko na rin. Si BB-8 na mag-1 bank. Na bumangga ulit sa kalaban. Na magre-red calculate ulit. Okay. Tapos si Shaza na mag-1 bank. Bumangga ulit sa enemy. Focus. Alright. My force. Wolf muna. Diyan tayo. Focus lang. Alright. Slider. Bumangga sa enemy. Sige, stress focus tayo. Alright. Okay. Your 6. My 6. Anakin. Sakto lang. Grabe. Grabe yun. Pasok na pasok sa banga. Target lock natin. Si Papa Poe. Alright. Okay. Di ba ito magti-trigger? Ano yan? Sa R44. Oo nga, no. Sige, calculate na rin. Sige lang. Sayang din yan. Hmm. Sa Papa po ay mag-1 bank. Oh my God. Red focus ulit. Okay. Alright. Unang shot. Range 1 kay Papa Poe. 1, 2, 3, Let's go. 4. Outmaneuver yan, no? Yes. Okay. May calculate ako. Target lock isa. Okay. Calculate. Here we go. Heroic. Ay, di pala gagana heroic dyan, no? So, I Yes. think you just one shot po. Ay, hindi. 4 hits ba? 4 hits. Alright. Patay si Po. Boom. Alright. 7 points. Si Po, babarel pa. Range 1. Sa'yo na. Kunin mo na yan. Alright. There, 2 hits. Ilan pa ba ito? Okay, marami pa. Sige, pwede. May chance pa mabuhay. 2. Alright. Okay. So, patay na si Po. Yep. Remove ko na siya sa table. Alright. Okay. Tanggal na to. Tanggal na yung lock. 4 5s. Wala nang 5s. 4s na. 4 na muna. Yep. Sige. Shaza. Go, sir. Bago ka mamatay. Spend. Go. Rolling.
2 hits. Patay na rin yata. Oh, yun na. That's the end of that game. Alright. 1, 2, Patay 3. na. Tapos, slider. Kahit sino sa kanila, pwede naman. Sino ba ang Actually. isa? Pero, ito rolling 2 to. Si ano na lang? Si Brother. Ay, siya na. Sorry. Chorus na Go. lang. Range 2. Ah, range 1 pala. Go, sir. Yun na. Alright. Ano na nangyari? Ayun. 3 hits. Okay. Kaya na. Patayin niyo na si Wolf. Oo, kailangan ko yan eh. Okay. Okay, Wolf. Rolling. Yan. 2 hits. Rolling 1. Oh, nakalusot pa isa. Tingnan natin kung abot ng dorsal ko. Abot pa naman ng dorsal. Alright. Wala naman akong... Alright. 2 hits. Deads na. Oh. Bawi. Okay. 1, 2, 3, 4, 6. Okay. Tapos drop ko yun isa. So, minus 1 ako sa objectives. Sige. 1. Range 1. Dito na lang. Sige. Ayun. Tapos ng boxing. Tapos 1 point sa akin. 2 points sa'yo. Ayan. Yeah, pretty close. Si Anakin lang nagligtas eh. Kasa yun eh. Kala ko hindi. Kala mo hindi. Nice game naman siya so far. Yeah. Ayaw mo gawing ano to? R4P1. R4... Ano to? Hindi kasha eh. Chirapy. Ito lang kasha niya. Out maneuver kasi yung nilagay mo. Alright. Out maneuver. Isa lang ba talent slot niya? Hindi. Ay, tama. Isa lang talent slot niya. Oh. Talaga. Wala na ba ibang pwedeng ilagay doon? Teka, check mo nga. Ano ba laman din? Actually, Out of ano lang. Curiosity lang. I'm sure marami yung malalagay dyan. Pero, kay Anakin lang gusto ko lang talaga ma-maximize kasi yung damage output niya eh. Alright. Siya lang kasi yung maayos talagang pwedeng ilagay. Kaysa, I mean, ano pa ba ilalagay dito? Wait, pause ka na. Titignan ko din.